우리가 개발한 방법으로 그들을 돕는 게 아닙니다. Y no estamos ayudando a las personas con el método que nosotros desarrollamos, 분명히 나와 있는데 놓치고 있는 것을 회복시키고 있습니다. sino que simplemente está en la Biblia pero se ha perdido. Estamos restaurando esto. 특별히 두 가지를 전달하고 있습니다. Especialmente estamos compartiendo dos cosas. 하나는 복음은 뭐냐? Uno es que es el Evangelio. 여기 목사님들도 많이 계시잖아요. Hay muchos pastores en este lugar. 복음이 뭡니까? Pero ¿qué es el Evangelio? 성경에서 말하는 복음은 뭡니까? ¿Cuál es el Evangelio del que nos habla la Biblia? 제가 그 얘기를 해드릴 겁니다. Esto es lo que vamos a compartir. 그리고 전 세계에 많은 교회들이 있어요. Y hay muchas iglesias en todo el mundo, 전도가 안 됩니다. pero no pueden evangelizar. 혹시 전도를 해도 성경적인 전도를 하지 않아요. Y aunque hagan el evangelismo, no lo hacen bíblicamente. 그래서 성경적인 전도 역사가 안 일어나요. Por eso es que no ocurre una obra de evangelismo bíblica. 성경적인 전도를 바로만 전달하면 하나님 역사하실 겁니다. Si verdaderamente compartimos el evangelismo bíblico, Dios obrará. 저희는 여러분의 교회를 도와드리기 위해서 온 게 아닙니다. Nosotros no venimos a ayudar a su iglesia, 은혜를 끼치기 위해서 온 게 아닙니다. no venimos a compartir un poco de 여러분의 gracia, 단순한 교단 부흥을 위해서 온 게 아닙니다. no venimos a avivar a su 저희는 denominación, 세계복음하기 위해서입니다. venimos para hacer la evangelización mundial. 많은 대륙에 전도해봤어요. He evangelizado en muchas partes 많은 대륙에 전도해보면서 느낀 게 있습니다. y he sentido algo al evangelizar en muchos 여러분 continentes. 사도행전 16장에 보면 바울이 금식하면서 기도했어요. Nosotros podemos ver en Hechos 19 que Pablo ayunaba y oraba. 하나님 금식하며 기도하는 중에 아시아의 전도의 문을 막고 마게도냐로 문을 여셨습니다. Cuando él ayunó, entonces Dios bloqueó las puertas a Asia y nos lo guió a Macedonia. 전도하는데 아무데나 가면 되잖아요. Bueno, al evangelizar podríamos ir a cualquier lado, 아무데나 가지 않고 인도를 받았다니까. pero no fue a cualquier lado, sino recibió la guía de Dios. 저희가 많은 대륙에 전도했습니다. Nosotros hemos evangelizado en muchos lados, 하지만 지금 모든 대륙 중에 세계복음화하는데 가장 첫 번째 쓰임받을 대륙이 중남미라는 걸 알게 됐습니다. sin embargo, nosotros sabemos que de todos los continentes, Latinoamérica será el primero en ser utilizado para la evangelización. 단순한 이론이 아닙니다. No es una teoría simple. 이게 Sí, no es una teoría simple. No es una teoría simple. En fin, no es una teoría simple. 저희가 집회 때마다 첫 시간에 항상 마이크 문제였어요. Siempre en las conferencias tenemos problemas de micrófono. Siempre es como la primera clase o el primer tiempo. 마이크를 통해서 역사는 모든 귀신과 사단의 예수 이름으로 결박받을지어다. Que todas las fuerzas de las tinieblas que operan a través de los micrófonos sean echados fuera y atados en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 많은 대륙에 복음을 전해봤습니다. Hemos compartido el Evangelio en muchos continentes. 하지만 모든 대륙을 살리기 위해서 첫 번째 대륙이 중남미라는 걸 알게 됐습니다. Sin embargo, descubrimos que para salvar a todo el mundo, el primer continente que será utilizado es Latinoamérica. 저는 개인적으로 중남미를 잘 몰라요. Personalmente no conozco muy bien 별 Latinoamérica 관심도 없습니다. y no tenía tanto interés. 쿠바라는 나라는 더더욱 몰랐습니다. Y no conocía cuál era el país que se llamaba Cuba. 근데 전 세계 정말로 살리고 싶어요. Pero verdaderamente quiero salvar a todo el mundo. 제 중심입니다. Esto es el centro que 내 tengo. 살아생전에 세계복음만 끝낸다. Verdaderamente terminaré la evangelización mundial antes que muera. 제 마음이에요. Es el corazón que yo tengo. 모든 초대교회 성도들은 그렇게 Y 살았어요. todos los miembros de la iglesia primitiva vivían de esta 자기 manera. 살아있을 때 주님 다시 오실 줄 알았어요. Ellos pensaron y creyeron que el Señor vendría en sus vidas. 자기 살아있을 때 세계복음화 되는 걸로 알았어요. Y ellos sabían que la evangelización mundial ocurriría dentro de sus vidas. 제 개인적인 믿음입니다. Y esta es la fe que yo tengo. 내 살아생전에 세계복음화 끝낸다. Entonces terminaré la evangelización mundial cuando yo esté vivo. 근데 성경에 보니까 충분히 그럴 수가 있어요. Pero viendo la Biblia, esto sí es posible. 우리가 놓친 게 많으니까. Simplemente hemos perdido muchas cosas. 내 살아생전에 세계복음 끝낸다는 생각하니까 시간이 없어요. Y al pensar que voy a terminar la evangelización mundial dentro de mi vida, no hay tiempo. 어디부터 살려야 되나? Entonces, ¿a dónde tengo que salvar 그러면서 primero? 여러 나라와 여러 대륙을 두들겼습니다. Por eso es que fuimos a muchos continentes, muchos países. 그 중에 중남미라는 대륙이 세계복음화하는데 가장 첫 번째 키워드라는 걸 알게 됐어요. Y en esto nosotros supimos que la clave para salvar el mundo, el primer continente que será utilizado es Latinoamérica. 이유를 몇 가지 얘기해 볼게요. Hablaré de ciertas razones. 이 사람들이요 너무 순수합니다. Las personas son muy puras, 하나님에 대한 열정이 너무 순수해요. tienen un gran fervor para con Dios, 너무 깨끗해요. verdaderamente son limpias. 너무 감사한 것 같아요. Y verdaderamente estoy agradecido por esto. 우리 한국은 찬양할 때 일어나는 법이 없어요. En Corea uno no se levanta al alabar. 예배를 드리면 처음부터 끝까지 앉아 있다가 그냥 갑니다. Cuando uno da el culto a Dios está sentado de principio a fin. 근데 이 중남미 분들은 찬양하면 다 일어나요.
pero en Latinoamérica todos se levantan a dar alabanza. 내가 하나님을 찬양하는데 어찌 가만히 있을 수 있냐? ¿Cómo es que al alabar a Dios nos podemos quedar sentados y quietos? 이분들 찬양하고 기도하는 모습 보면 이제 너무 감동이 됩니다. Verdaderamente me conmuevo al ver cómo alaban y cómo oran. 그리고 주와 복음을 위해서 헌신하는 거 보면 대단해요. Y verdaderamente es sorprendente cómo devocionan por el Señor y el Evangelio. 제가 중남미 여러 나라 가면서 깜짝 놀란 게 있어요. Me sorprendo en las naciones latinoamericanas. 저희 지금 한국의 교회가 전 세계적으로 유명한 교회들이 많거든요. Hay muchas iglesias famosas en toda Corea. 우리 한국의 가장 큰 교회는 교인 수가요 60만 명이에요. Entonces hay alrededor de 6 millones de creyentes en una iglesia, la más grande de Corea. 한 개 교회의 성도가 60만 명이라. Entonces en una sola iglesia está esta cantidad de 10만 creyentes. 명이 넘는 교회가 많아요. Y también hay más iglesias que tienen más de 1 millón. 하나님이 한국을 축복하셨죠. Dios bendijo a Corea. 전 세계 선교사를 가장 많이 보낸 나라가 미국입니다. Y también el país que más ha enviado misioneros a todo el mundo es Estados Unidos. 그 다음이 한국입니다. Y después de esto, Corea. 한국은 조그마한 나라예요. Corea es una nación pequeña. 하지만 믿음의 축복을 받은 나라입니다. Sin embargo, es una nación bendecida con 근데 fe. 이 한국의 예배 시간이 보통 어느 정도 되냐면요. Pero en la hora de culto a Dios 1시간 정도입니다. siempre es como 1 hora. 1시간 안에 모든 예배가 끝나요. Todo el culto a Dios termina en 1 hora. 근데 중남미 분들은 그렇지가 Pero 않아요. las personas de Latinoamérica no son así. 찬양만 1시간 하더만. Simplemente alaban 1 hora. 어떤 교회는 찬양만 1시간 반을 해요. Hay iglesias que alaban 1 hora y media. 그래서 제가 너무 충격받았어요. Yo fui impactado. 1시간을 막 찬양을 해. Ellos alaban por 1 hora. 우린 예배 끝내야 되는데. Para nosotros es la hora de terminar. 3시간씩 막 예배를 Y 드려요. entonces dan el culto a Dios 3 horas. 아, 참 대단하다. Verdaderamente son 이게 sorprendentes. 아무나 할 수 있는 게 아닙니다. Esto no es algo que pueda hacer cualquiera. 하나님이 여러분에게 믿음의 은혜를 주신 겁니다. Dios les dio una gracia de fe. 그리고 참 중남미 사람들은요, 이게 참 끈끈한 것 같아요. Y me parece que las personas latinoamericanas son muy cercanas. 볼 때마다 이렇게 안아주잖아요. Siempre se abrazan al 어떤 encontrarse. 분은 이게 뽀뽀도 하고요. Hay personas que dan besos 한국은 también. 그런 법이 없어요. En Corea no es así. 큰일 납니다. Ocurre algo grave si esto ocurre. 성추행입니다. Es como un acoso sexual. 큰일 납니다. Es algo grave si esto ocurre en 악수만 Corea. 해요. 악수만 한다고. Solo simplemente se saludan con la mano. 심지어 남자 여자 손도 잘 안 잡아요. Incluso no se agarran las manos entre hombres y mujeres muy 그게 seguido. 한국의 정서입니다. Esta es como, así es el carácter coreano. 이분들은 다 끌어안고요. Pero ustedes se abrazan entre sí 너무 친근한 거예요. y verdaderamente son amigables. 다 개인 이 관계가 끈끈한 것 같습니다. Entonces las relaciones que tienen son muy cercanas. 또 하나가 장점이 있습니다. Y hay otro beneficio que tienen. 여러분 좀 눈을 뜨고 보셔야 됩니다. Ustedes deben de abrir sus ojos a 여러분의 esto. 나라와 대륙이 얼마나 축복을 받았는지. Qué tan beneficiadas son sus naciones y este continente. 우리나라는요 바로 옆에 나라가 일본입니다. Y a la par de Corea está Japón. 바로 옆에가 중국입니다. Y también está China al otro lado. 말이 하나도 안 통해요. Pero no nos podemos comunicar. 하나도 안 통한다니까. No podemos entendernos. 비슷한 말도 거의 없어요. No hay palabras que están similares. 근데 이 중남미란 나라는요, 이 에스파뇰, 스페니시 가지고요, 웬만한 모든 나라가 이제 통하고 있잖아요. Pero en las naciones latinoamericanas la mayoría se comunica con el español. 이거 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de eso? 대륙 전체가 거의 하나의 언어예요. Entonces casi todo el continente tiene 몇 un 개 idioma, 나라를 빼고는요. a excepción de ciertos 왜 países. 그렇다고 생각하십니까? Pero ¿por qué piensan que es así? 이때를 위해서, Entonces, ¿por qué es así? 세계복음을 Es 위해서 para la evangelización 하나님이 mundial. 준비하시는 Dios lo preparó así, 온 대륙이 일어날 수 있어요. para que todo el continente se pueda levantar. 중남미란 대륙이 일어날 수 있다. Se puede levantar todo el continente 한 latinoamericano. 나라가 아닙니다. No es un país, 여러분들은 한 대륙에 영향을 끼칠 수 sino 있어요. ustedes pueden influenciar a un continente. 제가 쿠바 3번째 들어왔습니다. Es la tercera vez que vengo a Cuba. 3번째 들어왔어요. Es la tercera vez. 쿠바라는 나라를 알지도 못했습니다. Yo no conocía el país Cuba. 중남미에도 지금 여러 나라를 가봤습니다. He ido a muchos países latinoamericanos también. 거의 10개 나라 가까이 가본 것 같아요. Alrededor de 10 países. 중남미도 나라들마다 특성이 다 틀린 것 같아요. Hay características de cada país. 그 중에 개인적으로 가장 사회 가면서 많이 울었던 나라가 쿠바입니다. Y bueno, el país en donde más he llorado al hacer este misterio es Cuba. 제가 처음에 왔을 때는 울면서 사역했어요. La primera vez que vine lloré al hacer este 너무 misterio. 도전받아서 감사했어요. Verdaderamente fui muy retado por todos los cubanos. 하바나는 그나마 괜찮은 것 같아요. Yo creo que Habana está muy bien. 자, 지방에 가보니까 참 힘들더라고요. Pero cuando vamos a otras regiones están en condiciones muy difíciles. 사람들 사는 게 참 어렵더라고요. Les cuesta mucho a las personas vivir. 근데 제가 뭘 봤냐면 Pero ¿qué vi en ellos? 그 안에서 기도 안에 살았어요. Vi a personas que oraban. 믿음의 사람들을 봤어요. Vi a personas de fe. 주와 복음을 위해서 헌신하고자 하는 사람들 Vi a personas que devocionaban por el Señor y el Evangelio. 너무 많이 도전받았어요. Verdaderamente me impulsó esto. 그래서 제 속에 결론을 내렸습니다. Y entonces tuve una conclusión dentro de mí. 하나님이 전 세계 대륙을 살리는 중에 전 세계 중에 가장 축복된 대륙, 지금 이제 쓰신 대륙은 중남미다. De todos los continentes que Dios va a utilizar, el primero es Latinoamérica.
그 중에 중남미 안에서도 가장 보석 같은 나라가 쿠바다. Y dentro de Latinoamérica, el país que es como una joya en Latinoamérica es Cuba. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. Yo pienso esto personalmente. 그러니까 이 쿠바의 사람들이 올바른 복음과 성경적인 전도 전략을 딱 정확하게만 회복시키고 나면 모든 중남미에 영향을 끼칠 수가 있어요. Por eso es que si las personas de Cuba pueden restaurar el evangelio verdadero y también las estrategias de evangelismo bíblicas, entonces podrán salvar a toda Latinoamérica. 저는 단순히 집회하는 사람이 아닙니다. No soy una persona que viene a dar una conferencia 그 나라 simplemente, 살리기 위해서 그 나라에 들어갑니다. sino entro al país para salvar a 사람 este 많이 país. 모인다고 살아나는 게 아니에요. No es que un país cobra vida porque muchas personas se reúnen, 창세전부터 그 나라 살릴 사람이 예비돼 있어요. sino que están preparadas desde la fundación del mundo personas que salvarán a 이 este país. 쿠바를 살릴 사람이 여기 예비돼 있다니까. Y están preparadas las personas que salvarán a Cuba. 이 하바나 살릴 사람이 창세전부터 예비돼 있어요. Antes de la fundación del mundo se prepararon las personas que van a salvar a La 사도행전 Habana. 16장에 루디아 같은 사람이 예비돼 있어요. Personas así como Lidia en Hechos 16. 사도행전 17장 야손 같은 사람이 예비돼 있어요. Personas como Jasón en Hechos 17. 사도행전 18장 브리스가 부부 같은 사람이 예비돼 있습니다. Personas como Priscila de Aquila en Hechos 18. 그 사람을 찾으면 돼요. Estamos buscando a estas 그 personas. 사람에게 제대로 된 복음과 성경적인 전도 전략을 제대로 도와버리면 Y si ayudamos a estas personas con el evangelio y las estrategias de evangelismo bíblicos, 그분들이 그 지역과 그 나라 살립니다. ellos salvarán a su región y a su país. 저는 오늘 여러분 중에 그런 사람 있다고 믿고 메시지를 할 겁니다. Y yo voy a compartir el mensaje pensando que hay personas así. 그래서 제가 중간중간에 쉬는 시간마다 꼭 이런 얘기를 할 겁니다. Y entonces siempre que estoy descansando yo diré. 도망칠 시간이다. Y yo les diré que la hora de descanso es la hora 쉬는 para 시간 huir. 때마다 제가 광고할 겁니다. Entonces lo diré cada vez que nosotros vayamos a 메시지가 descansar. 조금이라도 부담스럽거나 안 들리시면 집에 가는 게 좋아요. Si por lo menos les sienten una pequeña carga o si no escuchan el mensaje un poquito pueden ir. 특별히 점심시간 같은 경우는 시간이 넉넉하거든요. Especialmente en la hora de almuerzo hay mucho tiempo. 가시면 됩니다. Se pueden ir. 예, 숫자 안 채워도 괜찮습니다. Está bien si no se llena mucho. 특별히 이 교회 교인들 억지로 앉을 필요가 없습니다. Especialmente los miembros de esta iglesia. No hay necesidad de que se queden sentados porque sí. 첫 시간 강의를 들어보면 여러분 판단되실 겁니다. Sino que si escuchan el primer mensaje ustedes sabrán. 도움이 되겠다. 정말로 이 복음이라면 쿠바 살릴 수 있겠다라고 생각하시는 분들만 앉아 계시고 Solo las personas que piensen, esto me es de ayuda, o yo, esto es necesario para salvar a Cuba, quédense sentados. 나머지는 가시는 게 도움이 돼요. Y el resto es mejor que se vayan. 한 명 앉아 있어도 저는 그 한 명한테 생명 걸고 복음 전할 겁니다. Entonces, aunque haya uno sentado, yo voy a compartir el evangelio con mi vida a esta persona. 가끔씩 예배 시간에 자꾸 저한테 인사하시는 분들이 계세요. Hay personas que me siguen saludando con el cojeo de su cabeza cuando estamos dando el culto. 자꾸만 인사를 해요. Entonces me siguen saludando. 눈 감고. Entonces con los ojos cerrados. Así. 그런 사람 없기를 바랍니다. Entonces espero que no hayan personas así. 여기서 졸지 마시고 No se queden dormidos aquí, 집에 가라니까. sino vayan a casa. 가서 조세요. Vayan a casa y duerman cómodamente. 편하게 주무세요. Duerman cómodamente. 저는 지금까지 전 세계를 순회했습니다. Hemos recorrido todo el mundo. 강사비를 받는 사람이 아닙니다. No somos personas que tenemos como 저희는 100% alguna paga, 자비량으로 지금까지 섬겼습니다. sino que hemos servido siempre pagando los costos. 모든 걸 투자했습니다. Hemos invertido todo. 오고 가는 모든 경비. Y entonces ya sea el transporte para ir y venir. 심지어 이제 쿠바 라스투나스에는요, 모였을 때 간식비, 밥까지 저희가 다 샀습니다. Incluso en las tunas cuando nos reunimos es que pagamos la merienda y también el almuerzo. 하바나의 수준은 그렇지 않겠지만 Bueno, creo que el nivel de Habana no es así, 전부 다 저희가 헌신했습니다. pero nosotros vamos a devocionar con todo. 이익을 바라보고 온 사람들이 아니에요. No somos personas que venimos viendo un beneficio. 여러분하고 뭔가 새로운 단체를 만들기 위해서 온 사람도 아닙니다. No queremos hacer una nueva organización con ustedes o algo 여기 así. 한국 교회를 세우러 온 사람도 아닙니다. No somos personas que vinimos a levantar una 저희는 iglesia por 여러분에게 ella. 바란 게 아무것도 없습니다. Nosotros no esperamos nada. 정말이지 아무것도 없습니다. Verdaderamente no tenemos ningún motivo. 저희는 세계복음 하고 싶어요. Solo queremos hacer la evangelización 세계복음화 mundial. 중에 중남미 살려야 되겠구나. Verdaderamente hay que salvar a Latinoamérica para la 요즘에 쿠바가 evangelización 보석 mundial. 같은 나라다. Y dentro de las naciones latinoamericanas, Cuba es una 쿠바가 일어나야 joya. 된다. Cuba se debe levantar. 세계복음화 하기 위해서 쿠바 살려야 되겠구나. Y hay que salvar a Cuba para evangelizar el mundo. 그 마음으로 여기 왔습니다. Con este corazón es el que llegamos aquí. 그러니까 정말 쿠바 살리기 위한 간절한 마음으로 메시지를 전할 겁니다. Verdaderamente compartiremos el mensaje con un fervor para salvar a Cuba. 언제 두 번 다시 쿠바를 올지 모릅니다. Y no sabemos cuándo volveremos a venir a Cuba. 내년 2월, 3월 스케줄이 이렇습니다. En febrero y marzo tenemos esto. 코스타리카, 파나마, 코스타리카, 엘살바도르, 파나마. Entonces Costa Rica, El Salvador y Panamá. 그 다음에 미국.
luego Estados Unidos, 그 다음에 멕시코, luego México, 도미니카 공화국, la República Dominicana, 푸에르토리코. Puerto Rico. 내년 2, 3월에 7개국을 연속 순회합니다. Entonces, en febrero y en marzo recorreremos 7 países. 그리고 가야 될 나라가 많습니다. Y luego hay otros países a los que tenemos que ir. 과테말라, A Guatemala, Nicaragua. a Nicaragua, 그 다음에 온두라스, a Honduras, 벨리스, Belice, 베네수엘라, Venezuela, 콜롬비아, Colombia, 페루, Perú, 스페인. España. 이 준비되고 있는 나라들입니다. Son países que se están preparando. 같은 나라들마다 문들이 많이 열려요. Y a cada país al que hemos pasado se han 새로운 abierto 나라의 puertas. 문들이 계속 열려요. Y se están abriendo puertas en todas las 저희는 보석 naciones. 같은 나라이기 때문에 쿠바를 또 오고 싶습니다. Y como Cuba es una nación como una joya, nosotros 하지만 queremos 언제 volver a 온다는 entrar. 보장이 없어요. Pero no hay garantía que 그래서 volvamos a entrar. 오늘도 요번에도 마지막이라고 생각하고 여러분에게 말씀드리잖아요. Por eso es que compartiré el mensaje pensando que es la última vez que los dejo. 어떤 마음으로 이 자리에 오시는지 잘 모르겠습니다. Yo no sé con qué corazón han venido aquí. 어떤 식으로 여러분에게 광고가 되는지 잘 No 모르겠어요. sé cómo les fue anunciada esta reunión. 중요한 건 여하튼 하나님이 여러분을 보내셨다는 거예요. Pero lo importante es que Dios los envió. 꼭 알아들으시길 바랍니다. Espero que entiendan esto. 제가 생명 걸고 복음 전할 겁니다. Yo voy a compartir el evangelio dando mi 생명 vida. 걸고 메시지 전할 Y 겁니다. voy a compartir el mensaje dando la 여러분 vida. 생명 걸고 받아보세요. Ustedes den su vida para recibir este mensaje. Escuchen la voz de Dios. 쿠바를 통해서 전 세계 살릴 수 있다라고 믿고 한번 들어보세요. Verdaderamente crean que pueden salvar a Cuba y que Cuba puede salvar a todo el mundo y escuchen el mensaje de esta manera. 시대적인 축복이 임할 겁니다. Habrá una bendición histórica sobre ustedes. 자, 이제 시작하겠습니다. Empezaremos. 1시간 정도 메시지를 들어보시면 무슨 말인지 조금 이해가 되실 거라고 생각합니다. Si ustedes escuchan el mensaje durante una hora, creo que entenderán. 자, 성경에서 얘기하는 복음을 설명하겠습니다. Vamos a hablar del evangelio de que nos habla la 제가 Biblia. 확신합니다. 한 번도 들어보지 못했을 겁니다. Y yo estoy seguro de que ninguno de ustedes ha escuchado esto 이게 감추어져 있어요. porque eso es algo que está escondido. 고린도후서 4장 4절 보겠습니다. Vamos a ver 2 Corintios 4:4. 성경을 많이 찾을 겁니다. Entonces vamos a buscar mucho en la Biblia. Según en Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 사단이 분명히 존재합니다. Satanás existe. 이 사단이 하는 일이 무슨 일인 줄 아십니까? ¿Y saben qué es lo que hace Satanás? 단순히 여러분을 힘들게 하는 게 사단의 목적이 아니에요. El objetivo de Satanás no es que ustedes tengan dificultades, 여러분을 simplemente. 어렵게 하고 괴롭히는 게 사단의 목적이 아닙니다. El que ustedes tengan problemas o el molestarlos no es su 그건 어떻게 objetivo. 보면 아무것도 아닙니다. Esto no es nada en comparación a 사단은 lo que hace 정말로 중요한 verdaderamente. 것만 모르게 만들어요. Él impide que nosotros conozcamos lo 사람들의 verdaderamente 마음을 importante. 혼미케 해서 Él engaña el corazón 그리스도의 영광의 복음 요것만 모르게 만들어요. para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 그리스도의 복음 요것만 모르게 만들어요. Para que no conozcan el evangelio de 지금도 Cristo. 마찬가지입니다. Es lo mismo ahora. 제가 지난 한 해만 4개 대륙을 다녀왔습니다. El año pasado hemos ido a 4 continentes. 다녀왔던 모든 나라의 복음을 몰라요. Y en todos los continentes a los que hemos ido no 전부 conocen el 복음을 evangelio. 안다고 생각합니다. Todos piensan que saben del 하지만 evangelio, 성경에서 얘기하고 있는 복음을 몰라요. pero no conocen el evangelio de que nos habla la 제가 Biblia. 새로운 얘기를 하는 게 No 아니라니까. les estoy diciendo algo nuevo, 성경에 기록되어 있어요. sino está escrito en la 근데 그걸 Biblia. 알아듣질 Pero la 못해요. gente no 왜 entiende. 그렇습니까? ¿Por qué? 지금도 사단이 공격하고 있거든. Porque desde ahora Satanás los ataca. 많은 신학자들이 몰라요. Hay muchos teólogos que no lo 많은 saben. 목사님들이 몰라요. Muchos pastores no lo 그 saben. 모르는 얘기를 오늘 여러분에게 말할 겁니다. Y les estoy hablando de esto que ellos no saben. 여러분 눈 여시기 바랍니다. Espero que abran sus ojos a 자, esto. 다시 한번 물어보겠습니다. Lo preguntaremos de nuevo. 스스로 질문해 보세요. Pregúntense a sí mismos. 그리고 스스로 답을 Y también 내려보세요. respóndanse a sí 여러분 mismos. 성경 기록의 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el objetivo por el cual fue escrito la 하나님이 Biblia? 성경을 왜 주셨습니까? Porque Dios nos dio la Biblia. 혹시 성경 기록의 목적을 정확하게 알고 있습니까? ¿Ustedes conocen cuál es el objetivo preciso por el cual Dios 성경 nos dio la 기록의 Biblia? 목적이 성경에 기록돼 있어요. La Biblia nos dice por qué fue escrita la Biblia. 내가 너희에게 성경을 왜 줬는지가 기록돼 Y 있다니까. nos dice por qué Dios nos dio la Biblia. 혹시 알고 계십니까? No sé si lo saben. 성경 기록의 목적 알고 계십니까? ¿Saben por qué fue escrita la Biblia? 찾아보겠습니다. Lo vamos a buscar. 요한복음 20장. Juan 20. 요한복음 20장 31절입니다. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름에 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 예수께서
그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록했다. Han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. 예수께서 그리스도이심을 믿으면 영생 얻는다고 얘기했습니다. Y si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida en su nombre. 많은 사람들이 예수 그리스도라고 얘기합니다. Muchas personas dicen Jesucristo. 틀린 얘기 아닙니다. No es erróneo. 예수는 첫 번째 이름, 그리스도는 두 번째 이름이라고 알고 있습니다. Muchas personas creen que Jesús es el primer nombre y Cristo el segundo. 그러니까 예수 그리스도의 의미를 잘 몰라요. No conocen muy bien el significado de 여러분, Jesucristo. 예수가 그리스도란 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 혹시 알고 있습니까? No sé si lo saben. 예수가 그리스도다 이 말 혹시 알고 있습니까? ¿Saben qué significa que Jesús es el Cristo? 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도이심을 기록한 것이 성경 기록의 목적이래요. El objetivo por el cual fue escrito la Biblia es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. 근데 예수가 그리스도란 말을 몰라요, 우리가. Pero no sabemos que Jesús es el Cristo. 심지어는 성경을 수십 번 읽었는데도 예수가 그리스도란 말을 모릅니다. A pesar que hemos leído la Biblia varias veces, no sabemos que Jesús es el Cristo. 자, 이게 얼마나 어마어마한 말인지 모르십니다. 보통 사람들이. La mayoría de las personas no conocen lo sorprendente que es esta palabra. 제가 성경을 계속 설명해 볼게요. Voy a explicar la 이 Biblia 말이 얼마나 constantemente. 중요한 말인지 설명해 Voy a 보겠습니다. explicar qué tan importante es esto. 여러분, 사도행전의 지식이 좀 가지고 있는 분들은 오늘 도움이 될 겁니다. Las personas que tienen un conocimiento del libro de Hechos les será de ayuda. 예수님이 부활하시고 승천하셨습니다. Jesús resucitó y ascendió. 승천하시면서 남겼어요. Y al ascender, Él dijo, 예루살렘 떠나지 마라. no se van de Jerusalén. 그렇게 얘기했어요. Él les dijo esto. 약속하신 것을 기다리라. Esta es la promesa del Padre. 그래서 120명이 모였죠. Y se reunieron 120. 그 120명 모여서 간절히 기도합니다. Y estos 120 oran 사도행전 fervientemente. 2장 약속한 성령 임하죠. Y entonces se manifiesta el Espíritu Santo prometido en Hechos 2. 약속하신 성령이 임하자마자 오순절 날을 지키기 위해서 15개 나라 사람들이 모여와 있습니다. Y cuando viene el Espíritu Santo prometido, vienen personas de 15 naciones para el Pentecostés. 그 약속하신 성령이 임하니까 15개 나라 사람들이 놀랬어요. Y cuando se manifiesta ese Espíritu Santo, las personas de 15 naciones se sorprenden. 그 120명의 방언이 임했거든요. Porque a estos 120 les llegó el don de lenguas. 각 나라의 말로 메시지 하는 거예요. Ellos hablaban el mensaje en cada uno de los lenguajes. 각 나라 말로 복음을 전하니까 15개 나라 사람들이 놀랬습니다. Ellos compartían el Evangelio en cada idioma y por eso se sorprendieron. 그때 많은 사람들이 놀랬어요. Muchas personas se sorprendieron. 그 중에 몇 사람이 조롱했어요. Y algunos se burlaban de ellos. 술 취했구나. Están llenos de mosto. 술 취해서 저렇구나. Ellos están ebrios, por eso están así. 그때 베드로가 일어납니다. En este momento Pedro se levanta 베드로가 설교합니다. y Pedro da el mensaje. 아시지 않습니까? Ustedes lo saben. 베드로가 쭉 설교합니다. Pedro da un mensaje 그 constantemente. 설교 한 번에 수많은 사람들이 통해 잡아가고 회개합니다. Y con este único mensaje muchas personas se arrepienten ante el Señor y regresan. 3,000명이 예수님을 구주로 영접하는 일이 벌어졌어요. 3,000 personas aceptan al Señor como el Salvador. 자, 여러분 베드로가 무슨 설교를 했을까요? Entonces, ¿qué mensaje habrá dado Pedro? 무슨 설교를 했는데 그 설교 한 번에 수천 명이 무릎 꿇고 이 예수님을 믿는 구주로 믿는 그런 놀라운 일이 벌어졌을까요? ¿Qué mensaje habrá dado Pedro para que muchos se arrodillaran y aceptaran a Jesús como el Señor y el Salvador? 사도행전 2장입니다. Hechos 2. 사도행전 2장 36절입니다. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 사실은 그리스도였다. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis la verdad es que es el Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 우리 하나님이 그리스도 되게 하셨다. Y este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho el Cristo. 그게 베드로의 설교였습니다. Este es el mensaje de Pedro. 여러분 오늘날 목사님들이 많은 설교를 하는데 무슨 설교를 하십니까? Muchos pastores hoy en día dan el mensaje, pero ¿qué mensaje dan? 여러분 초대교회 역사가 우리 삶에 왜 재현되지 않는다고 생각하십니까? ¿Por qué piensan que no hay una obra de la iglesia primitiva en nuestras vidas? 초대교회 같은 역사가 왜 안 일어난다고 생각하십니까? ¿Por qué piensan que no ocurren obras como la iglesia primitiva? 그만큼 기도를 안 해서 그렇습니까? ¿Acaso es porque no oramos así? 그만큼 열심히 안 해서 그렇습니까? ¿Acaso es porque no nos 그만큼 esforzamos? 노력이 없어서 그렇습니까? ¿Acaso es porque no tenemos la 뭐가 diligencia? 부족해서 그렇다고 생각하십니까? Muchas personas piensan que es así. 왜 그럴까요? ¿Pero por qué? 이유는 하나입니다. Es una razón. 초대교회가 가지고 있었던 내용이 없었다. Porque no tenemos el contenido que tenía la iglesia primitiva. 초대교회가 전달했던 메시지가 우리에게 없었다. Porque no tenemos el mensaje que tenía la iglesia primitiva. 초대교회 설교가 우리에게 없다. No tenemos el sermón de la iglesia primitiva. 이래서 초대교회 같은 역사가 안 일어나는 Por 거예요. eso es que no ocurren obras como la de la iglesia primitiva. 성경 기록의 목적이 예수가 그리스도랍니다. Dice que el objetivo por el cual se ha escrito la Biblia es que Jesús es el 베드로가 Cristo. 일어나서 그 얘기를 했어요. 예수가 그리스도다. Pedro se levanta y habla de esto. Jesús es el 그 얘기를 Cristo. 했는데 수천 명이 Y 돌아왔어요. se levantaron muchos. 여러분 오늘 하나님의 음성 들으시길 바랍니다. Espero que escuchen la voz de Dios. 수많은 초대교회 성도들이 모여들었습니다. Muchos miembros de la iglesia primitiva se 아니 reunían. 평신도들까지 전도할 수밖에 없었어요. Y ellos no tenían más opción que evangelizar. 초대교회 어마어마한
역사가 일어났습니다. Ocurrió una gran obra en la iglesia primitiva. 많은 성도들의 어마어마한 역사가 일어났습니다. Ocurrió una gran obra con muchos creyentes. 그들이 도대체 뭘 했을까요? Pero ¿qué habrán hecho ellos? 뭘 했는데 그런 기적이 ¿Qué 일어났을까요? habrán hecho ellos para tal milagro? 사도행전 5장 42절입니다. Vamos a ver Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 모든 초대교회 성도들이 한 얘기입니다. Es todo lo que decían los miembros de la iglesia primitiva. 저희가 날마다 Todos los días. 성전에 있든지 집에 있든지 En el templo y por las casas. 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 No 아니하니라. cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이게 복음이에요. Esto es el Evangelio. 복음이 뭔 줄 아십니까? ¿Saben qué es el Evangelio? 예수가 그리스도라는 게 복음이에요. El hecho que Jesús es el Cristo es el 그게 Evangelio. 복음의 정의입니다. Esa es la definición del Evangelio. 복음이란 ¿Qué es el Evangelio? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 이게 복음이에요. Esto es el Evangelio. 초대교회는 요 말밖에 안 했다니까. La iglesia primitiva solo hablaba de esto. 이거밖에 할 말이 없었어요. No hablaban de nada más que 이거 esto. 안에 모든 것이 다 다뤄졌습니다. Y todo lo demás lo trataban dentro de este tema. 어느 정도냐? ¿Hasta qué punto era? 날마다 얘기했다니까. Que lo decían todos los días. 성전에 있든지 집에 있든지 Por el templo o por las casas. 예수는 그리스도라고 Hablan que Jesús es el 가르치기와 Cristo. 전도하기를 쉬지 No 아니하였다. cesaban de predicar y enseñar que Jesús es el Cristo. 가장 주님이 원하시는 메시지를 한 겁니다. Ellos dieron el mensaje que el Señor deseaba. 그러니까 기적이 벌어졌어요. Por eso es que ocurrió un milagro. 역사가 벌어졌어요. Ocurrieron obras. 시대의 문이 열렸습니다. Y se abrían puertas a 엄청난 문이 열렸습니다. la era y grandes 지금 puertas. 지구상에 제가 확인한 바 예수가 그리스도라는 메시지가 없어요. Y yo he confirmado que en la faz de la tierra no existe ese mensaje que Jesús es el Cristo. 어떻다고 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 사단이 지금 존재합니까? ¿Acaso Satanás existe? 분명히 존재합니다. Claro que existe. 존재하는 가장 큰 이유가 전 세계가 복음을 놓쳤습니다. Y la razón por la que todo el mundo ha perdido el Evangelio es porque Él existe. 제가 지어내서 한 얘기가 아니에요. No es que yo lo he inventado. 성경 보시라니까. Si no, mire la 여러분 Biblia. 이 구절 처음 보십니까? ¿Verdaderamente miran estos versículos por 사도행전 primera 처음 vez? 읽으세요? ¿O acaso miran hechos por 여러분 primera vez? 읽었잖아요. Ustedes ya lo han leído. 이 말이 눈에 안 들어왔지 않습니까? Pero esto no ha entrado a sus 이 ojos. 말이 귀에 들리지 않았지 Y no lo han 않습니까? escuchado en sus oídos. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 사단이 막았다니까. Porque Satanás lo ha 복음만 apagado. 모르게 만들어요. Porque impide que nosotros conozcamos el Evangelio. 복음이 지금 희미해집니다. El Evangelio está nublado. 초대교회를 가장 핍박했던 사람이 있습니다. Hay una persona que más persecución daba a los miembros de la iglesia primitiva. 누구죠? ¿Quién fue? 사울입니다. Saulo. 아시잖아요. Ustedes lo saben. 사울이 얼마나 어마어마했냐. ¿Qué tan grave era Saulo? 예수 믿는 사람 죽였다니까. Él mataba a los que creían en Jesús. 어느 정도냐? ¿Hasta qué punto? 예루살렘하고 딴 나라입니다. 다메섹은. Y Damasco era una nación diferente a Jerusalén. 다메섹까지 가서 예수 믿는 사람을 잡아가지고 돌아와서 죽이려고 다메섹까지 갔다니까요. Él estaba en rumbo a Damasco para ir a atrapar a los cristianos que estaban refugiados en Damasco, traerlos a Jerusalén y ejecutarlos. 그때 사도행전 9장에 다메섹 도상에서 예수님을 만나게 되죠. Y en este entonces, en Hechos 9, él se encuentra con Jesús. 주여 누구십니까? Dice, ¿quién eres, Señor? 나는 네가 핍박하는 예수다. Yo soy Jesús a quien tú persigues. 그래가지고 사흘 동안 눈이 멀죠. Y durante 3 días sus ojos son cegados. 그때 하나님이 아나니아를 보내니 Y en este momento Dios envía a Ananías. 아나니아를 통해서 중요한 메시지를 듣게 Y 됩니다. escucha un mensaje muy importante a través de Ananías. 그러자마자 바로 깨닫고 전도하러 나갑니다. Y desde este punto él se percata rápidamente y de inmediato empieza a evangelizar. 바울이 뭐라고 메시지하면서 전도했을까요? ¿Qué mensaje habrá dado Pablo? 이제 조금 눈치가 채워지시죠? Ahora ya creo que se percata un poco, ¿verdad? 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 사도행전 9장 Hechos 9. 22절입니다. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 예수를 그리스도라 증명했다. Demostrando que Jesús era el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 바로 회개하자마자 바로 나가서 전도하면서 뭐라고 얘기했냐? 예수가 그리스도다. Desde el momento en el que él se arrepintió, él evangelizaba diciendo que 바울이 Jesús es el Cristo. 전도했던 메시지입니다. Ese es el mensaje de Pablo. 바울에게 어마어마한 역사가 일어났잖아요. Pablo causó grandes obras. 그렇죠? ¿O no es así? 엄청난 역사가 일어났다니까. Ocurrieron grandes obras. 왜 엄청난 역사가 바울에게 일어났을까요? Pero ¿por qué ocurrieron esas grandes obras con Pablo? 하나님이 원하신 메시지를 했거든. Porque él dio el mensaje que Dios deseaba. 하나님이 중심에 있는 메시지를 했거든. Porque dio el mensaje del corazón de 그 Dios. 메시지가 뭐죠? ¿Cuál es este mensaje? 예수가 그리스도란 메시지다. Jesús es el Cristo. 바울이 일평생 복음 전합니다. Pablo compartía el mensaje durante toda su 사도행전 vida. 9장부터 시작해서 계속 복음 전해요. Desde Hechos 9 en adelante, él comparte el Evangelio constantemente. 사도행전 17장쯤은 벌써 한 20년이 지난 사건이라니까. Hasta Hechos 17 pasaron ya muchos años. 사도행전 17장을
17장을 보겠습니다. Veremos Hechos 17. 회당에 들어가서 복음을 전합니다. Él entraba a las sinagogas y compartía el evangelio. 이제 자기의 규례대로 복음을 전해요. Y ahora era su costumbre compartir el 뭐라고 evangelio. 복음을 전할까요? ¿Cómo compartía el evangelio? 17장 2절과 3절입니다. Vamos a ver Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es 내가 el Cristo. 너희에게 전하는 이 예수가 그리스도다. Este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. 수십 년이 지나도 한결같이 예수가 그리스도다. A pesar que pasaron muchos años, consistentemente decía que Jesús es el Cristo. 같은 팀들이 많았습니다. Había un equipo que iba 이제 con él, 너무 교회 역사가 많이 일어났어요. y había muchas obras que ocurrían en su iglesia. 팀들에게 각각 교회를 맡겼어요. Y entonces les encargaba una iglesia a cada uno del equipo. 그러다가 다시 뭉치고 Y luego después de eso 이런 los 일이 se juntaban. 벌어졌습니다. Y esto ocurría. 다시 바울과 디모데와 실라가 뭉쳤습니다. Entonces Pablo y Silas se juntaban. 그때 바울이 하나님 말씀에 붙잡히게 됩니다. En este momento Pablo era entregado totalmente a la palabra. 18장 5절입니다. Vamos a ver Hechos 18, 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 전가하니 Entonces estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando que Jesús era el Cristo. 바울이 많은 제자를 이렇게 세웠습니다. Pablo levantó muchos discípulos, 수많은 제자를 세웠죠. levantó muchísimos 그 중에 discípulos. 사도행전 18장 브리스가 부부를 세웠습니다. Y de ellos levantó a Priscila y Aquila en esos 그 18. 사람 참 대단한 사람들이에요. Eran personas muy sorprendentes 정신도입니다. porque eran creyentes, 눈이 완전히 열렸어요. pero abrieron sus ojos. 그런 중에 아볼로라는 사람이 나타납니다. Y había una persona llamada Apolos. 아볼로는 목회자입니다. Apolos era como un pastor, 평신도 브리스가 부부 보니까 아볼로가 조금 약해요. pero Priscila y Aquila, que eran creyentes, simplemente consideraban que él era algo débil. 아볼로를 데려다가 평신도가 도와준다니까요. Llamaron a Apolos y le ayudaron a él. 이 아볼로가 충격받았어요. Apolos fue impactado. 여러 회당에 다니면서 아볼로가 복음 전합니다. Y entonces, yendo a muchas sinagogas, Apolos predicaba el evangelio. 뭐라고 복음 전할까요? ¿Cómo es que predicaba? 사도행전 18장 Hechos 18. 27절 28절입니다. Veremos el versículo 27 y el versículo 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 뭐라고 얘기했냐? 예수가 그리스도다. ¿Qué es lo que decía? Que Jesús es el Cristo. 이 얘기를 계속 했어요. Compartía esto constantemente. 전달되는 내용은 전부 얘기입니다. Era todo lo que se compartía. 예수가 그리스도 이게 도대체 뭐죠? Jesús es el Cristo. ¿Qué es esto? 요한 1서 5장을 보겠습니다. Vamos a ver Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. 5장 1절을 보십시다. Vamos a ver Primera de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로서 난 자니. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 하나님께로 난 자는 누굴 믿어요? Entonces los nacidos de Dios, ¿en qué creen? ¿En qué creen? 예수님을 그리스도로 믿는 자가 하나님께로부터 난 자랍니다. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. 자, 성경에 있는 흔적들을 여러분한테 말씀드렸습니다. Entonces hablamos de las evidencias que están en la Biblia. 이게 성경에 나와 있는 흔적입니다. Esas son las pruebas que están en la Biblia. 이걸 가지고 복음이라고 얘기합니다. A esto le llamamos el Evangelio. 도대체 이들이 전했던 예수가 그리스도라는 메시지가 무슨 말일까요? ¿Y qué significa el mensaje que ellos compartían? Que Jesús es el Cristo. 제가 여러분의 그 상황에 맞게끔 계속 설명을 할 건데요. Yo compartiré esto apropiadamente a su situación. 개인적으로 볼 땐 첫 시간이 가장 중요합니다. Personalmente considero que el primer momento en el que comparto es el más 전체 importante. 집회에 꼭 필요한 말씀을 전체 필요한 부분들을 얘기하는 게 첫 시간이에요. Porque el primer momento es donde hablo de todo lo que es necesario para la conferencia. 앞으로 며칠 동안 예수가 그리스도라는 메시지를 여러분하고 계속 나누겠지만 Durante los próximos días compartiré con ustedes el mensaje que Jesús es el Cristo. 먼저 무슨 말인지 제가 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. Pero les explicaré primero qué significa esto. 마태복음 16장을 한번 보겠습니다. Veremos Mateo 16. 이제 잡히시기 얼마 전에 제자들을 교육을 3년 동안 시켜놓고 제자들한테 물어보는 질문이에요. Es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos después de 3 años de estar con ellos, justo antes de que él fuera preso. 16장 13절에 사람들이 나를
사람들이 나를 누구라고 하냐? En Mateo 16:13 dicen, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 이렇게 물어봐요. Es lo que pregunta. 그러니까 제자들이 들은 말을 옮기잖아요. Entonces los discípulos hablan de lo que ellos habían escuchado. 예수님을 엘리야처럼, 예레미야처럼, 세례요한처럼, 선지자처럼 그렇게 얘기하더라. Entonces las personas 이렇게 dicen 얘기하죠. que eres como Elías, como Jeremías, como Juan el Bautista, algunos de los profetas. 예수님에게 그런 모습이 있었어요. Claro que Jesús tenía algunos de esos aspectos. 기적을 보이니까 엘리야처럼 보였고, Y él hacía milagros, por eso parecía Elías. 불쌍한 사람 도와주니까 예레미야처럼 보였고, Ayudar a los pobres parecía Jeremías. 민족의 지도자들을 막 비난하는 거 보니까 세례요한처럼 보였고, Criticaba a los líderes del pueblo, por lo que parecía Juan el Bautista. 기가 막힌 하나님의 말씀을 전하니까 선지자처럼 보였어요. Y compartía la palabra de Dios, que era impactante, por eso era alguno de los profetas. 여러분, 예수님을 엘리야처럼 믿으면 구원 못 받습니다. Si creemos en Jesús como Elías, no podemos ser salvos. 예수님을 예레미야처럼 믿으면 구원 못 받아요. Si creemos en él como Jeremías, no podemos ser salvos. 예수님을 선지자처럼 믿으면 구원 못 Y si 받습니다. creemos en él como alguno de los profetas, no podemos ser salvos. 지금도 예수님을 선지자처럼 믿는 종교들이 있잖아요. Hay religiones que incluso hoy en día creen en Jesús como alguno de los profetas. 유대교가요, 예수님을 그리스도로 인정하지 않아요. Los judíos no reconocen a Jesús como el Cristo. 그냥 예수님이 선지자랍니다. Simplemente para ellos Jesús es un profeta. 그렇게 유대교는 믿어요. Esto creen los judíos. 이슬람도 마찬가지입니다. El Islam también. 예수님을 선지자로 믿어요. Creen en él como uno de los profetas. 마호메도 선지자로 믿고요. Y también a Mahoma. 그리스도로 생각지 않는다고. No piensan en él como el Cristo. 야, 여러분, 신앙에서 가장 중요한 건 뭔 줄 아십니까? ¿Saben que lo más importante de toda la teología? 예수를 어떻게 믿느냐가 De 중요합니다. toda la fe. Lo más importante de toda la fe 예수를 누구라고 믿느냐가 진짜 신앙입니다. es creer que Jesús es el Cristo. Eso es lo verdadero. 여러분, 한국 사람들 그래도 신앙생활이 굉장히 특별해요. Y la característica de los coreanos es que tienen una fe muy 얼마나 peculiar. 열심인지 몰라요. Verdaderamente se esfuerzan. 혹시 여러분 새벽 예배 들어보셨습니까? No sé si ustedes dan el culto de madrugada. 새벽 기도 들어보셨습니까? O no sé si ustedes han escuchado de la oración de 우리 madrugada. 한국의 거의 대부분의 교회는요 새벽 예배를 드려요. Casi todas las iglesias en Corea dan ese culto de madrugada. 매일 새벽에 예배를 드린다. Todos los días en la madrugada dan el culto a Dios. 저희 교회는 5시 반입니다. En nuestra iglesia es a las 5:30. 새벽 매일 모여서 예배를 드린다. Entonces se reúnen siempre en la madrugada y dan el 제가 culto a 알기로는 Dios. 전 세계 유일한 나라입니다. Y que yo sepa es el único país en todo el mundo que lo hace. 새벽마다 모여서 예배 드려요. Entonces se reúnen en la 수요일 madrugada 저녁에 예배 드려요. a dar el culto el miércoles en la noche. 금요일 저녁에 예배를 드립니다. También el viernes en la noche. 수요일 날 오전 예배, 오후 예배 드립니다. Y también el domingo tenemos en la mañana y en la 하나님에 tarde. 대한 열심이 대단합니다. Tenemos un gran esfuerzo para con Dios. 그런데 그렇게 열심히 하는 사람들이 많은데 Hay tantas personas que se esfuerzan tanto, 예수가 그리스도이심을 잘 몰라요. pero no saben que Jesús es el Cristo. 열심히 해요. Solo se esfuerzan. 열심히 하면 되는 줄 알고. Piensan que con el esfuerzo es suficiente 가장 기본적인 신앙은 점검 안 해요. y no examinan lo más básico de su fe. 원래 교회는 하는 일이 많거든. Hay muchas personas que creen en Dios 해야 될 일이 교회 안에 많아요. y hay muchas cosas que hacer en la iglesia. 열심히 하면 신앙 좋은 줄 알아요. Por eso piensan que al esforzarse tenemos buena fe. 큰일 납니다. Pero esto es algo grave. 열심히 하면서 예수를 똑바로 못 믿으면 열심히 하다가 지옥 간다니까. Si nosotros nos esforzamos mucho pero no podemos creer en Jesús correctamente, nos esforzamos tanto y luego vamos al infierno. 이 중에도 구원 못 받은 사람이 있습니다. Incluso en este momento hay personas que no son salvas. 이 중에도 지옥 갈 사람이 앉아 있다니까. Incluso en este momento están sentadas aquí personas que irán al infierno. 교회 다니면 구원 받습니까? ¿Acaso vamos a la iglesia y somos salvos por esto? 교회에 출석하면 구원 받냔 말이에요. ¿Acaso solo por salir a la iglesia somos salvos? 천만의 말씀입니다. Esto es algo que dice 교회 cualquiera. 다닌다고 구원 받는 게 아니요. No es que somos salvos por ir a la iglesia. 정확하게 예수님 믿고 영접해야 구원 받습니다. Debemos de creer correctamente en Jesús y aceptarlo para ser salvos. 구원 받지 못한 자가 목사 될 수 있습니까? ¿Acaso una persona no salva puede ser un pastor? 목사 될 수 있다니까. Sí, puede ser un pastor. 구원 받은 자, 못 받은 자도. Alguno que no sea salvo. 구원 받지 못해도 장로 될 수 있습니까? ¿Acaso yo puedo ser un anciano sin ser salvo? Sí, es posible. 구원 받지 못해도 이 앞에 찬양할 수 있습니까? ¿Puedo alabar yo aquí aunque no sea salvo? 할 수 있다니까요. Se puede. 여러분 속지 마세요. No sean engañados. 열심히 해서 구원 받는 게 아니라니까. No es que nos esforzamos y recibimos la salvación por esto. 직분을 받아야지 구원 받는 게 아니에요. No somos salvos por una posición. 예수님을 제대로 믿어야지 구원 받아요. Debemos de creer en Jesús correctamente. 예수님이 누군지 얘기를 안 해줘. Pero no hablan de quién es Jesús. 여러분 개인적으로 물어봅시다. Preguntemos 오늘 personalmente. 예수님이 물어봐요. Jesús pregunta, 너희는 나를 누구라고 ¿quién 하냐? decís vosotros que soy yo? 물어본다니까. Él pregunta eso. 예수님이 질문 하나를 합니다. Es una pregunta a la que nos hace 너희에게서 Jesús. 나는 누구냐? ¿Quién dicen ustedes que soy 여러분 yo? 스스로 질문해 보세요. Pregúntense a sí 여러분 스스로 mismos 답해 보세요. y respóndanse a sí 예수님 mismos. 누굽니까 여러분한테? ¿Quién es Jesús para ustedes? 물어보세요. Pregunten. 스스로 질문해 보라니까. Pregúntense a sí mismos. 조금 괜찮은 사람들은 내 죄를 위해서 죽었다 그 정도는 얘기해요. Las personas que están un poco bien dirán, Él murió por mis pecados. 그 다음은요. Y después,
그 다음 Y después, 많은 사람들이 예수님을 정확하게 모른다니까. muchas personas no conocen precisamente a Jesús. 그냥 예수 믿으면 구원받고 예수 믿으면 내 제 문제 해결받고 막 좋다면서 이렇게 살아요. Simplemente, si yo creo en Jesús soy salvo y si yo creo en Jesús he expiado mi pecado y está bien. 심지어 예수 믿고 나서 또 죄를 범하잖아요. Incluso después de creer en Jesús pecamos de nuevo. 교회 다니는 사람들이 죄책감 가지고 산다니까. Por eso las personas que van a la iglesia viven con culpa. 불신자보다도 못하게 살아요. Viven incluso peor que los no creyentes. 굉장히 눌려서 산다니까. Verdaderamente bien oprimidos. 이것도 못하고 저것도 못하고. No pueden hacer ni esto ni lo otro. 불신자처럼 죄도 못 짓고 신자처럼 제대로 누리지도 못하고. No pueden pecar como los no creyentes y no pueden disfrutar como un creyente verdadero. 그렇게 열심히 신앙생활 하는데 하나님 살아계신지도 희미하고. Y a pesar que viven su vida de fe con tanto esfuerzo, les es nublado si Dios 내 existe o 기도에 no. 응답을 하시는가 그런 것도 고민되고. Y también se ponen a pensar, ¿será que Dios responde a mis oraciones? 내 삶에 전도 역사가 없고. Y no hay obras de evangelismo en mi 내 vida. 삶에 하나님의 역사가 없고. Y no hay obras de Dios en mi vida. 누가 보더라도 하나님이 역사하셨다 이런 게 내 삶에 없어요. Y entonces cualquiera que me vea debería de decir, Dios obra, pero no hay esto. 과연 제대로 믿고 있습니까? ¿Estamos creyendo correctamente? 많은 교인들이 문제예요. Muchos creyentes tienen este problema. 많은 신자들이 문제예요. Y también muchas personas que van a 왜 la 이런 많은 iglesia. 문제들이 올까요? ¿Por qué vienen tantos problemas? 하나를 몰라서 그랬어요. Es porque no conocen una cosa. 복음을 몰라서 No 그래요. conocen el evangelio. 예수가 그리스도라는 이 말을 알아듣지 못해서 그랬어요. No entienden que Jesús es el Cristo. 말을 바꿔보겠습니다. Lo vamos a decir de otra manera. 이 말 알아들으면 여러분 인생이 바뀝니다. Si ustedes entienden esto, su vida cambia. 이 말 알아들으면 여러분 교회가 바뀝니다. Si ustedes entienden esto, su iglesia 이 cambia. 말 알아들으면 여러분을 통해 쿠바 살아날 수 Y 있습니다. a través de esto, si ustedes entienden esto, 이 Cuba es 말 salvada. 알아듣는 여러분들 통해서 하나님께서 중남미와 전 세계 살리기를 원하십니다. Y a través de ustedes, si entienden esto, Dios desea salvar a Latinoamérica y al mundo. 자, 예수가 그리스도란 말이 도대체 무슨 말일까요? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 설명하겠습니다. Lo vamos a explicar. 잘 들어보십시오. Escúchalo bien. 이스라엘 백성들에게는 메시아 사상이 있었어요. Los israelitas tenían el concepto del Mesías. 그리스도 사상이 있었다니까. Tenían una ideología del Cristo. 구약과 신약이 있잖아요. Tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento. 구약과 신약의 요지가 뭐죠? ¿Y cuál es el tema del Antiguo y Nuevo Testamento? 구약 전체 요약이 뭡니까? ¿Cuál es el tema principal de todo el Antiguo Testamento? 메시아가 오실 것이다. Que el Mesías vendrá. 이게 구약의 요약이에요. Esto es un resumen de todo el Antiguo Testamento. 신약은요? ¿Y el Nuevo Testamento? 그 메시아가 오셨다. Este Mesías ya vino. 그리고 그 주님이 다시 오실 것이다. Y que este Señor vendrá de nuevo. 구약은 옛날 약속. Entonces el Antiguo Testamento es la promesa 신약은 antigua. 새로운 약속. Y el Nuevo Testamento es la nueva 무슨 promesa. 약속입니까? ¿Qué promesa es? 구약은 무슨 약속입니까? ¿La promesa de qué es del Antiguo 메시아를 Testamento? 보내주겠다라는 약속이에요. Enviaría al Mesías, es la promesa de esto. 신약은요? Y el Nuevo 그 Testamento, 메시아가 오셨다. que este Mesías 그리고 vino. 그 주님이 다시 오실 Y que 것이다. el Señor vendrá de nuevo. 그게 신약이요. Esto es el Nuevo 이게 성경 Testamento. 전체예요. Esto es toda la Biblia. 그러니까 성경 전체가 얘기하는 바가 뭡니까? ¿Y qué es lo que nos quiere decir toda la Biblia? 메시아 얘기를 하는 Nos 겁니다. habla del Mesías. 수천 년 동안 메시아를 기다렸습니다. Durante 9,000 años esperaron al 수천 Mesías. 년 동안 그리스도를 Durante 기다렸어요. muchísimos años esperaron al Cristo. 오랫동안 그리스도를 기다렸어요. Durante mucho tiempo esperaron al 구약 Cristo. 내내 그리스도를 기다렸어요. Durante todo el Antiguo 그런데 Testamento esperaron al 2000년 Cristo. 전에 예수님께서 이 땅에 나타나신 거예요. Pero hace 2000 años apareció Jesús en esta 예수님이 tierra. 하신 일을 보니까 Y viendo lo que hacía Jesús, 예수님이 그리스도의 일을 하신 거예요. entonces Jesús se encargó de ser el Cristo. 그래서 예수를 그리스도라고 얘기하는 Por eso 겁니다. que decimos que Jesús es el Cristo. 예수만이 그리스도구나. Solo Jesús es el Cristo. 자, 이걸 조금 더 자세하게 Vamos a 얘기하겠습니다. explicarlo de una manera más 왜 exacta. 인간에게 메시아를 보내겠다고 약속했습니까? ¿Por qué es que fue prometido el hombre que enviaría al Mesías? 왜 하나님이 그리스도를 이 땅에 보내시겠다고 ¿Por 약속하셨습니까? qué Dios prometió enviar al Cristo a esta tierra? 간단한 얘기요. Es algo simple. 메시아 아니면 우리 인간 문제 해결 안 됩니다. Porque si no es con el Mesías no se resuelve el problema del hombre. 그리스도 아니면 인간 문제 해결 안 되기 때문에 그리스도 보내겠다 그 얘기를 하신 Si 거예요. no es con el Cristo entonces no se resuelve el problema del hombre. Por eso es que nos 도대체 envió al 인간의 Cristo. 문제가 뭔데요? Y por eso ¿cuál es el problema del hombre? 여러분의 알아듣기 쉽게 제가 설명해 Lo voy a 보겠습니다. explicar de una manera fácil de entender. 여러분 전도를 해야 될 거 아닙니까? Hay que evangelizar, ¿verdad? 전도가 안 되는 이유가 뭔 줄 아십니까? ¿Cuál es la razón por la que no ocurre el evangelismo? 성격의 문제가 아니요. No es un problema de personalidad. 능력의 문제가 No es un 아니라 problema de poder. 체질 문제가 No es un 아니요. problema de nuestra naturaleza. 전달할 내용이 없어서 전도를 못 하는 거예요. Sino que no podemos evangelizar porque no tenemos el contenido que dar. 전도는 사람에게 답을 주는 겁니다. El evangelismo es dar una respuesta a la otra persona. 답을 주지 못하기 때문에 전도 역사가 안 Y 일어나요. por no poder dar unas respuestas que no ocurren en horas de evangelismo. 그러니까 답이 있으면 당연히 여러분들이 이 땅에서 축복을 누릴 뿐만 아니라 답이 있으면 답을 주는 전도자의 삶을 살 수밖에 없어요. Si nosotros tenemos la respuesta, naturalmente disfrutamos de estas bendiciones y podemos disfrutar de esto y también
compartir esta respuesta con los demás. 자, 인간에게 왜 메시아가 필요한가? Porque es que el hombre necesita al Mesías. 도대체 메시아가 왜 필요한데 그토록 오랫동안 메시아 오실 것이라고 예언하셨을까? ¿Y por qué necesitamos tanto al Mesías que durante tanto tiempo había sido profetizado que él 인간의 vendría? 문제를 지금부터 얘기해 보겠습니다. Vamos a hablar del problema del hombre. 굉장히 간단합니다. Es algo tan simple. 여러분, 인간의 문제 제가 얘기하기 전에 여러분 스스로 답해 보세요. Antes de que yo diga el problema del hombre, ustedes respondan a sí mismos. 인간의 문제가 뭘까요? ¿Cuál será el problema del hombre? 스스로 답해 보세요. Ustedes respondan a sí mismos. 그래 놓고 메시지를 들어보시면 이게 중요한 여러분에게 해답이 될 겁니다. Y si así escuchan el mensaje, será una solución muy importante para ustedes. 여러분, 창세기 1장에 보면 중요한 원리가 나옵니다. Si miramos en Génesis 1, hay principios muy importantes. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라는 원리가 나옵니다. Nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. 태초에 하나님이 천지를 창조하신다. Entonces en el principio Dios creó los cielos y la 그런 얘기가 tierra. 나와요. Entonces esto es lo que nos dice. 그래서 원리대로 창조하셨어요. Y Dios creó todo de acuerdo a ciertos 그 principios. 원리 굉장히 간단합니다. Esos principios son muy simples. 간단한 원리입니다. Son principios simples. 설명해 볼게요. Lo vamos a explicar. 하나님이 물고기를 물속에 살도록 만들으셨어요. Dios hizo que el pez viviera dentro del agua. 왜 그러냐? ¿Por qué? 그렇게 하나님 만드셨어요. Porque Dios lo hizo así. 그게 원리입니다. Esto es un principio. 물고기 물 안에 있어야 돼요. Los peces deben de estar dentro del agua. 그래야 자유로워요. Así es como están libres. 행복하죠. Así es como son felices. 정상입니다. Y esto es lo 왜 normal. 그렇죠? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만들었어요. Porque Dios lo hizo así. 간단한 얘기입니다. Es algo simple. 나무는요. Y los árboles 뿌리를 흙에 박고 있어야 돼요. deben de tener sus raíces en la tierra. 그래야지 살아있는 거예요. Así es como están vivos. 그게 정상입니다. Esto es lo normal. 그때 Y 자유롭습니다. así son libres. 나무 입장에서는 행복한 겁니다. Y para el árbol esto es la felicidad. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 하나님 그렇게 Porque 만드셨어요. Dios lo hizo así. 원리 간단합니다. Es un principio 자, simple. 인간은요. ¿Y el hombre? 인간은 어떤 존재죠? ¿Qué ser es el hombre? 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 존재입니다. El hombre es un ser creado a la imagen de Dios. 그래서 인간이 하나님 속에 있을 때, Por eso es que cuando el hombre está dentro de 인간이 Dios, 하나님 안에 있을 때, cuando el hombre está dentro de 그게 Dios, 정상입니다. eso es lo normal. 그게 자유롭고요. Eso es lo- 그게 eso es la 행복이고요. libertad y eso es 그게 lo feliz. 진정한 의미입니다. Esto es verdaderamente. 인간은 하나님 안에 있을 때 정상입니다. Que cuando Dios está dentro del hombre es lo normal. 그때 행복합니다. Así es cuando es feliz. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그렇게 만들어졌어요. Porque fuimos creados así. 이게 창조 원리란 말이에요. Esto es el principio de la creación. 물고기 물 안에 있어야 된다. Los peces deben de estar dentro del 나무는 agua 뿌리를 흙에 박아야 y los 된다. árboles dentro de la 인간은 tierra 하나님 안에 있어야 된다. y las personas 왜 dentro de Dios. 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만드셨어요. Porque Dios lo hizo de esta 굉장히 manera. 간단합니다. Es algo tan simple. 자, 이제 문제를 얘기해 보겠습니다. Ahora vamos a hablar del problema. 문제를 얘기해 보겠어요. Vamos a hablar del 여러분 오늘 problema. 이 문제 들을 때 여러분 눈이 확 열려야 Entonces cuando 된다니까요. escuchen este problema sus ojos deben de ser abiertos. 진짜 여러분 지역과 쿠바 살리기를 원하시는 분들은 오늘 눈 열려야 됩니다. Las personas que desean salvar a su región y a Cuba deben de abrir sus ojos. 물고기가 물 떠나면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa cuando un pez sale del agua? 어떻게 되죠? ¿Qué pasa? 많은 문제 오잖아요. Vienen muchísimos problemas a este pez. ¿O no es así? 낚시 해보셨습니까? Ustedes han pescado, ¿verdad? 많은 문제 와요. Vienen muchos 하나 problemas. 파닥거리고 난리도 Y 아닙니다. entonces el pez viene y se salpica en la 왜 tierra. 그렇죠? ¿Por qué? 호흡을 할 수가 없어서. Porque no puede respirar. 창조 원리를 어겨서. Es porque ha violado un principio de la creación. 그러다가 어떻게 됩니까? ¿Y luego qué pasa? 죽습니다. Muere. 물고기는 물 떠나면 모든 문제 오다가 죽습니다. Cuando el pez sale del agua vienen todos los problemas y luego muere. 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa cuando un árbol es desarraigado? 많은 문제가 오겠죠. Vienen muchos problemas. 모든 문제가 오겠죠. Vienen todos los problemas. 그러다가 서서히 Y luego poco a poco 말라 죽는 겁니다. se marchita y 왜 muere. 그렇습니까? ¿Por qué? 창조 원리 어겨서 그렇습니다. Porque ha violado un principio de la creación. 인간의 모든 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema de toda la humanidad? 인간의 문제는 어디서 왔다고 ¿De dónde 생각하십니까? vienen todos los problemas del hombre? 인간의 모든 문제는 물고기가 물 떠나듯이 인간의 모든 문제 하나님 떠나는 순간부터 모든 문제 오다가 죽는 겁니다. Así como cuando el pez se separa del agua, desde el momento en el que el hombre se separa de Dios, vienen todos los problemas y luego muere. 불신자는 이 말을 못 알아들어요. Los no creyentes no pueden entender esto. 여러분들이 이 말을 알아듣지 못하면 일단 하나님하고는 상관없는 사람이에요. Si ustedes no pueden entender esto, primeramente no tienen relación con Dios. 한만 얘기해도 못 알아듣는 사람이 저쪽에 몇 명 있어요. Hay algunas personas aquí que no están entendiendo sin importar que tanto yo lo diga. 메시지가 안 들려. No escuchan este mensaje 계속 하품 나겠죠. porque siempre seguirán 졸리겠죠. bostezando y les dará sueño 셋째 하늘에 가 있습니다. y estarán en el tercer cielo ahora. 한만 얘기해도 못 알아들어요. Sin importar que tanto lo digan, no lo entienden. 못 알아듣는 건 할 수 없어요. Y está bien, no puedo 하지만 hacer 여러분들은 nada. 알아들어야 돼요. Pero ustedes deben de entenderlo. 인간의 문제가 정신 문제라고 생각하십니까? ¿Piensan acaso que el problema del hombre es mental? 인간의 문제 육신 문제라고 생각하십니까? ¿Piensan acaso que el problema del hombre es físico? 인생 문제 돈 문제라고 생각하십니까? ¿Piensan que el problema de la vida es el dinero? 정치 문제라고 생각하십니까? ¿Piensan que es el problema político?
틀렸습니다. Todo esto es erróneo. 근본적인 문제가 와 있어요. Hay un problema fundamental en nuestra vida. 인간의 모든 문제는 하나님과 분리되면서 하나님을 떠나면서 모든 문제. Todos los problemas del hombre vienen al estar separados de Dios, al estar alejados de Dios. 이 간단한 얘기를 전 세계가 못 알아듣고 Y esto que es tan simple, todo el mundo no lo entiende. 물고기가 물 떠나서 모든 문제 오다가 죽듯이 Así como que cuando el pez se separa del agua y vienen todos los problemas y mueren. 인간의 모든 문제 하나님 떠나서 왔다가 모든 문제 오다가 죽습니다. Todos los problemas vienen al hombre cuando se separa de Dios y así muere. 하나님 떠나서 모든 문제 온 겁니다. Vienen todos los problemas por estar separados de Dios. 진실하게 생각해 보세요. Pensémoslo muy bien. 한두 가지 문제가 오는 게 아닙니다. No son uno o dos problemas. 무슨 문제가 오느냐 차분하게 제가 설명드릴 겁니다. 나중에. Luego vamos a explicar con más detalle qué problema viene. 왜 하나님 떠났습니까 인간이? Pero ¿por qué es que el hombre se separa de Dios? 하나님 떠난 사건을 얘기하고 있는 것이 창세기 3장입니다. Lo que nos habla de la separación de Dios es Génesis 그래서 3. 여러분 창세기 3장은 굉장히 깊이 있게 보실 필요가 있습니다. Pues hay una necesidad de que nosotros miremos muy profundamente 정말 쿠바 Génesis 살기를 3. 원하십니까? Y si desean salvar Cuba verdaderamente, 제가 좀 부탁을 드립니다. yo les pido favor. 이 중에 자기 목회에 도움 될까 싶어서 이 자리에 앉아 계신 분들은요 별로 도움이 안 될 겁니다. Las personas que están en este lugar porque piensan que esto será un poco beneficioso para su ministerio pastoral, no les será de beneficio. 자기하고 내 사이에 조금 도움이 될 것 같아서 이 자리에 계신 분들 별로 도움이 안 될 겁니다. O si piensan que va a ser de ayuda en el ministerio que ustedes están desempeñando, no les va a ser de ayuda. 하지만 진짜로 Pero si verdaderamente 하바나 살리고 싶다. quieren salvar La Habana, 이 불쌍한 영혼 살리고 싶다. quieren salvar las almas 쿠바에 하나님 나라가 임하는 데 쓰임 받고 싶다. y quieren ser utilizados para que el reino de Dios se establezca en 정말 toda 하나님 Cuba. 나를 통해서 중남미 살리실 계획이 있다면 꼭 그렇게 해달라는 마음을 혹시라도 가지고 계신 분들은 Y las personas que verdaderamente tienen en su corazón esta seguridad de que Dios los quiere utilizar en su plan para salvar a toda Latinoamérica, 하나님이 여러분 인생에 답을 주실 겁니다. entonces Dios les responderá en su vida a través de esto. 인생의 모든 문제 하나님 떠나서 왔어요. Todos los problemas del hombre vienen por estar separados de 왜 Dios. 하나님 떠났는지를 성경이 밝히고 있어요. Y la Biblia nos dice por qué están separados de Dios. 그게 창세기 3장입니다. Vamos a ver 왜 está en 하나님 Génesis 3. 떠났습니까? ¿Por qué es que el hombre está separado de 왜 Dios? 에덴 동산에서 쫓겨났죠? ¿Por qué fue echado al huerto de Edén? 죄를 보면서 Es 쫓겨났어요. porque pecó. 항상 하나님 떠난 배경에는 죄가 있습니다. Siempre detrás de la separación de Dios está el pecado. 이사야 59장에 보니까 이 죄가 하나님과 인간 사이를 갈라놓는다 그랬어요. Isaías 59 nos dice que el pecado es lo que divide al hombre de Dios. 자, 인간이 왜 죄를 범하죠? ¿Y por qué el hombre peca? 요한일서 3장 8절에 보니까 죄를 범한 자는 마귀에게 속하나니. Primera de Juan 3:8 nos dice que aquel que está en el pecado es el 창세기 diablo. 3장에도 나와 있습니다. 죄의 배경은 항상 사단입니다. En Génesis 3 también nos lo dice, que en el trasfondo del pecado siempre está el diablo por detrás. 사단으로 말미암아 인간이 범죄해서 하나님 떠나게 됩니다. Gracias a Satanás el hombre peca y por eso se separa de Dios. 요게 창세기 3장에 나와 있는 인간의 근본의 문제입니다. Ese es el problema fundamental del hombre que podemos ver en 인간의 Génesis 근원적인 3. 문제예요. Ese es el problema fundamental del hombre. 사단으로 말미암아 범죄에 하나님 떠났습니다. Gracias a Satanás el hombre peca y por eso se separa de Dios. 요것 때문에 인간이 모든 문제가 오는 거예요. Por eso es que vienen todos los problemas al hombre. 이것 때문에 모든 문제가 오는 거예요. Y por eso llegan todos los problemas. 그러니까 모든 문제의 근원을 거슬러 올라가면 딱 요 세 가지입니다. Y si nosotros nos vamos a determinar cuál es la causa de todos los problemas, nosotros llegamos a esas tres problemas. 인간은 영적인 존재입니다. El hombre es un ser espiritual. 영안이 열려야 돼요. Tenemos que abrir nuestros 자, ojos 지금까지 espirituales. 제가 굉장히 중요한 얘기를 했습니다. Hemos hablado de cosas muy importantes hasta este punto. 여러분의 수준을 제가 좀 파악을 해야 되겠습니다. Y yo debo de examinar cuál es su nivel. 이까지 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron hasta ahora, amén. 이해 못 하셨습니까? No lo entendieron. 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron, amén. 저 라스투나스는 굉장히 소리 컸거든. En las tunas era como muy recio. 하바나가 라스투나스보다는 좀 낫지 않나요? Bueno, yo creo que La Habana es un poco mejor que las tunas, ¿o no? 이해 못 하셨으면 대답하지 마시고 이해하신 분만 대답해 주세요. Bueno, los que no han entendido, está bien si no contestan, pero los que entendieron, por favor, contesten. 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron, amén. 소리가 작다. 자, 계속 얘기하겠습니다. Bueno, seguiremos hablando. 인간의 모든 문제는 세 가지요. Entonces son tres problemas los del hombre. 앞으로 계속 얘기할 겁니다. Entonces vamos a seguir hablando de 모든 esto. 문제는 이것 때문에 왔어요. Entonces todos los problemas vienen por esto. 특징이 있어요. Hay una característica de estos tres problemas. Una característica 사단 que 문제, lo 죄 문제, define. 하나님 떠난 문제. Hay una característica que define el problema de Satanás, el pecado y la 뭐죠? separación de Dios. ¿Cuál es? 예.
인간 스스로 해결할 수가 없어요. que el hombre por sí solo no puede resolver estos problemas. 사단이 이길 영웅이 없어요. No hay ningún héroe que pueda vencer a 죄 Satanás. 문제 해결할 영웅이 없어요. No hay nadie que pueda resolver su propio 하나님 스스로 pecado. 만날 수 있는 인간이 없어요. No hay nadie que se pueda encontrar con Dios por sí solo. 모든 문제의 배경이 요건데 Todo el fundamento del problema es este. 요것만 해결하면 될 건데 Y se puede resolver todo el problema si resolvemos 안타깝게 esto. 요걸 해결할 수 있는 능력이 인간에게 없어요. Pero el hombre no tiene el poder para resolver estos tres problemas. 그래서 메시아를 보내겠다 그 얘기합니다. Por eso es que Dios enviará al Mesías. 모든 문제의 근원 요 세 가지 문제를 해결할 메시아를 보내겠다. Por eso es que Dios enviará al Mesías para resolver la fuente de todos los problemas que son esos tres. Enviará al Cristo, en otras palabras. 자, 그리스도는 무슨 뜻이죠? ¿Qué significa Cristo? 자, 쉽게 설명하겠습니다. Lo vamos a explicar 예수는 simplemente. 이름이에요. Jesús es el nombre, 이름. el nombre. 그리스도는 직분이에요. Y Cristo es la posición. 제 이름은 조성욱입니다. Mi nombre es Chosunguk. 제 직분은 목사입니다. Mi posición es ser un pastor. 이해되시죠? Lo entiende, ¿verdad? 예수는 이름, Entonces 그리스도는 Jesús es el 직분. nombre y 자, Cristo es 제 la 이름의 뜻이 posición. 있고 직분의 뜻이 있을 거 아닙니까? Y hay un significado de mi nombre y también de la posición. 예수라는 단어의 뜻은 구원자예요. El nombre Jesús significa el Salvador. 그리스도라는 단어의 의미는 기름 부음 받은 자예요. Y Cristo significa el ungido. 기름 부음 받은 자. El ungido. 자, 기름 부음 받은 자라는 뜻이 무슨 말입니까? ¿Qué significa el ungido? 이스라엘 백성들은 구약 시대 때 세 종류의 사람들한테만 기름 부어졌어요. Los israelitas solo ungían a tres tipos de personas en el Antiguo Testamento. 세 종류의 사람한테만 기름 부어졌어요. Solo a tres tipos de personas se les ungía. 왕. A los 이 reyes, 사람 왕이다. este es un rey. 그럼 기름 부어졌어요. Entonces se le ungía con aceite. 하나님이 성별했다. Significa que Dios lo había 하나님이 separado, 구별했다. que lo había dividido, 하나님의 사람이다. que era una persona de 그런 Dios. 의미로 기름 부어져요. Y representando eso se le 번째가 ungía. 제사장입니다. Lo segundo, a los 제사장은 뭐 하는 sacerdotes, 사람입니까? que eran los sacerdotes. 제사 지내는 사람이요. Eran personas que daban la ofrenda. 구약의 제사는 두 가지 의미가 있어요. Hay dos significados en la ofrenda del Antiguo 하나님께 Testamento. 예배드리는 의미가 있어요. Es el dar el culto a Dios. 또 하나는요. Y otro, 백성들의 죄 문제를 해결하는 겁니다. de los significados es expiar el pecado de las personas. 구약 시대의 죄 문제는 피제사를 통해서만 해결될 수가 En 있어요. el Antiguo Testamento solo a través de la ofrenda de sangre se podía expiar el pecado de las personas. 그래서 제사장은 예배드리는 의미와 동시에 백성들의 죄 문제를 해결하는 그런 역할을 감당했어요. Por eso los sacerdotes se encargaban de dar el culto a Dios y al mismo tiempo expiar el pecado de las personas. 이 사람 제사장이다. Si esta persona era un 기름 sacerdote, 부어주는 거예요. entonces se le ungía. 이런 의미입니다. Eso era lo que 또 한 significaba. 명은요. Y otra cosa, 선지자다. también a los profetas se 사람 los ungía. 선지자다. Si esta persona era una 그러면 기름 profeta, 부어져요. entonces se le ungía. 왕, 제사장, 선지자. Reyes, sacerdotes y 요 profetas. 세 종류의 사람들한테만 기름 부어줍니다. A solo a esos tres tipos de personas se los ungía. 자, 그리스도란 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa el Cristo? 요 세 가지 사역을 완벽하게 감당하신 분을 두고 그리스도라고 얘기합니다. Aquel que se encargó perfectamente de estos tres oficios es el Cristo, 참된 왕이며 el verdadero rey, 참된 el 제사장이며 verdadero sacerdote 참된 선지자가 y el verdadero profeta. 그리스도입니다. Si alguien es así, es el 자, Cristo. 아까 인간의 세 가지 문제를 얘기했습니다. Entonces hablamos de los tres problemas fundamentales del 무슨 hombre. 문제죠? ¿Qué problemas eran? 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 El 문제. problema de Satanás, el pecado y el 그리스도는 separarse 세 de 가지 Dios. 직분을 완벽하게 감당하신 분을 그리스도라고 얘기합니다. Y aquel que se encargó de tres oficios perfectamente es el Cristo, 왕, 제사장, 선지자. el rey, sacerdote y profeta, 사단 문제를 해결하신 참된 왕, el verdadero rey que solucionó el problema de Satanás, 죄 문제를 해결하신 참된 제사장, el verdadero sacerdote que solucionó el problema del pecado 하나님 떠난 문제를 해결한 하나님 만나는 길 참된 선지자. y el verdadero profeta que solucionó el problema de estar separado de Dios y se volvió el verdadero 그분이 camino para 그리스도란 encontrarse con 말이에요. Dios. Él es el Cristo. 인간의 근본 문제 해결할 이분이 그리스도다 그 말입니다. Entonces aquel que solucionará el problema fundamental del hombre es el Cristo. 이 세 가지 문제 때문에 모든 문제가 왔는데 이 세 가지 문제를 해결할 분이 그리스도다 그 말입니다. Todos los problemas del hombre vienen por esos tres problemas fundamentales, pero Cristo resolvió todos esos problemas. 자, 이해하셨으면 Si 아멘. lo entendieron, amén. 진짜 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron verdaderamente, amén. 인간의 문제는 세 가지였어요. Había tres problemas del hombre. 이 세 가지 문제를 해결하신 분이 그리스도입니다. Y aquel que resolvió estos tres problemas es el 이게 Cristo. 그리스도의 의미요. Eso es lo que significa el 자, Cristo. 복음은 뭐죠? ¿Y qué es el Evangelio? 예수가 그리스도란 Que 얘기예요. Jesús es el Cristo. 다른 말로 이 말은 무슨 En 말입니까? otras palabras, ¿qué significa eso? 예수가 그리스도의 일을 하셨다면 예수가 그리스도예요. Que si Jesús se encargó de ser el Cristo, significa que Él es el Cristo. 정말로 예수님이 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결하셨다면 예수님이 그리스도라 그 말이요. Si Jesús verdaderamente resolvió el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios, Él es el Cristo. 만약에 마홈메시 인간의 세 가지 문제를 해결했으면 마홈메시 그리스도입니다. Si Mahoma hubiera solucionado los tres problemas fundamentales del hombre, entonces Él hubiese sido el Cristo. 만약 부처가 이 세 가지 문제를 해결했다면 부처가 그리스도요. Si Buda hubiese solucionado estos tres problemas, Él hubiese sido el Cristo. 천주교가 주장하듯이 마리아가 세 가지 문제를 해결했다면 마리아가 그리스도라고. Así como lo dicen los católicos, si María hubiera resuelto estos tres problemas, María hubiera sido el Cristo. 근데 복음은 뭐라고 했냐? 예수가 그리스도다. Pero que nos dice que Jesús es el Cristo.
예수가 이 세 가지 문제를 Jesús 해결하셨다. solucionó estos tres problemas. 그래서 예수가 그리스도다 그 말을 하는 Por 거예요. eso Jesús es el Cristo. 과연 예수님이 세 가지 문제를 해결하셨습니까? ¿Verdaderamente será que Jesús solucionó esos tres problemas? 사단 문제 해결하셨습니까? ¿Acaso Él solucionó el problema de Satanás? 자, 성경 찾아보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 요한일서 3장 8절입니다. Vamos a leer 1 de Juan 3:8. Nos dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다. El que practica el pecado es del diablo. 그래놓고 하는 말입니다. Y después de esto dice, 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하러 하십니다. para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. 예수님께서 이 땅에 나타나신 이유를 얘기했습니다. Nos habla de la razón por la que Jesús apareció en la 이 tierra. 땅에 왜 왔냐? ¿Por qué vino a esta tierra? 마귀의 일을 멸하러 이 땅에 왔다. Para deshacer la obra del diablo. 마귀의 일을 멸하는 왕으로 이 땅에 왔다. Él vino como el rey que deshace las obras del diablo. 자, 죄 문제를 해결하셨습니까? ¿Acaso Él se encargó de solucionar el pecado? 마가복음 10장 45절입니다. Vamos a ver Marcos 10:45. 많은 성경 구절이 있는데 필요한 구절만 말씀드리도록 하겠습니다. Hay muchos versículos de la Biblia, pero hablaremos de los que son necesarios. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 예수님이 본인이 오신 이유를 얘기했어요. Jesús mismo dijo la razón por la que Él vino. 내가 왜 왔냐? ¿Por qué Él vino? 구약시대 때 죄 문제를 해결하기 위해서 재물이 필요했지 않냐? En el Antiguo Testamento se necesitaba de un rescate, de un sacrificio. 그 재물이 대신 죽어서 구약시대의 죄 문제를 해결한 것이 아니냐? Y cuando se sacrificaba este rescate era que 내가 se resolvía el 모든 problema. 인류의 죄 문제를 해결하기 위해서 대속물로 이 땅에 왔다. Yo vine para ser el rescate para toda la humanidad. 대속물이 되기 위해서 이 땅에 Yo 왔다. vine para hacer esta ofrenda 우리의 de 죄 문제를 expiación. 해결하기 위해서 이 땅에 왔다. Yo vine para solucionar todo el pecado. 우리의 죄 문제를 해결하신 참된 제사장으로 이 땅에 오셨다. 그 말입니다. Él vino como el verdadero sacerdote para expiar todo nuestro pecado. 요한복음 14장을 보겠습니다. Vamos a ver Juan 14. 하나님 떠난 문제를 해결하셨는가? ¿Acaso Él solucionó el problema de estar separados con Dios? 14장 6절입니다. Vamos a ver Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 얘기하고 있습니다. Esto es lo que nos dice. 내가 길이다. Yo soy el camino. 자, 무슨 길입니까? ¿Camino para qué? 하나님께로 갈 수 있는 길이다. Para ir a Dios. 하나님 떠나 있는 인간이 하나님 만나면 될 거 아닙니까? El hombre que está separado de Dios debe encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길이 없어요. Pero no hay un camino para encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길이 누구죠? ¿Quién es el camino para encontrarse con Dios? 내가 길이다. Es Él. 하나님 만나는 내가 길이다. Yo soy el camino. 하나님 떠난 문제를 해결하신 참된 선지자로 이 땅에 오셨습니다. Él vino como el verdadero profeta para solucionar la separación con Dios. 예수님이 그리스도의 일을 언제 하셨습니까? ¿Cuándo es que Jesús se encargó de ser el Cristo? 언제 그리스도의 일을 하셨죠? ¿Cuándo Él fungió como 이 el 땅에 Cristo? 살아계실 때 많은 사람들 고쳤습니다. Él en esta tierra sanó a muchos 기적을 enfermos. 일으켰습니다. Y Él causó muchos milagros. 위대한 말씀을 주셨습니다. Él dijo muchas cosas 하지만 sorprendentes. 그걸 통해서 그리스도의 일을 하신 적이 없어요. Sin embargo, Él no se encargó de ser el Cristo a través de esas cosas. 언제 그리스도의 일을 하셨냐? ¿Cuándo Él se encargó de ser Cristo? 십자가와 부활로 그리스도의 일을 하셨어요. A través de la cruz y su resurrección, Él se encargó de ser el Cristo. 기독교 복음의 핵심이 뭐죠? ¿Cuál es el núcleo de ser cristiano? 십자가와 부활입니다. En la cruz y la resurrección. 십자가 있을 때 무슨 일이 벌어졌죠? ¿Qué es lo que ocurrió cuando Él cargó la cruz? 십자가 있을 때 인간을 위해서 죽었기 때문에 십자가 있을 때 인간의 모든 죄 문제 해결되는 길이 열렸고 Él murió por el hombre, por eso se solucionaron todos los pecados y se abrió el camino para el hombre. 히브리 10장에 보니까 십자가 있을 때 자기 몸을 찢으심으로 하나님 만나는 길을 여셨고 En Hebreos 10 nos dice que el velo es su propia carne y a través de abrir esta carne, Él nos abrió el camino para que nos pudiéramos encontrar con Dios. 그러니까 십자가 지심으로 죄 문제와 하나님 떠난 문제를 해결하셨다 그 말입니다. Al cargar la cruz, Él se encargó de solucionar el pecado y la separación con Dios. 그리고 히브리 2장 15절에 나와 있습니다. Y también nos dice en Hebreos 2:15, 사망의 세력을 잡고 있는 게 사단이라고 나와 있습니다. nos dice que aquel que tiene el imperio sobre la muerte es Satanás, 부활이라는 얘기는 뭡니까? que es la resurrección, 사단을 이겼다는 얘기요. es el vencer a Satanás, 사망을 이겼고 사단을 이겼다는 es el 얘기요. vencer la muerte y a Satanás. 부활하심으로 사단의 머리를 박살냈다 그 말입니다. A través de su resurrección, Él destruyó la cabeza de Satanás. 십자가와 부활하심으로 말미암아 이 세 가지 근본 문제를 해결하셨다 그 말입니다. A través de la cruz y su resurrección, Él solucionó los tres problemas fundamentales. 그래서 예수를 그리스도라고 얘기합니다. Por eso es que decimos que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도란 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 예수님 인간의 근본 문제를 해결하신 분이란 얘기입니다. Significa que Jesús es aquel que resolvió el problema 다른 fundamental 말로 del hombre. 근본 문제 때문에 모든 문제가 왔지 않습니까? En otras palabras, todos los
problemas vienen a partir del problema 그러니까 그래서 fundamental. 예수가 그리스도란 말은 예수님이 인간의 모든 문제를 해결하신다 그 말입니다. El hecho que Jesús es el Cristo y que solucionó todos los problemas del hombre significa que Él resolvió todos estos problemas. 단순히 우리를 천국으로 인도하는 그 정도의 수준이 아니고 No simplemente Él nos guía al cielo, 인간의 근본 문제 모든 문제 해결하실 수 있는 분이 예수님이다. sino que aquel que solucionó todo el problema fundamental y como resultado todos los problemas del hombre es Jesús. 그리스도다. Y ese Jesús es el Cristo. 이게 성경에서 말하는 복음입니다. Esto es el evangelio que nos dice la 제가 Biblia. 지금 여러분에게 개론을 말씀드렸습니다. No, les estoy hablando de la introducción, 요약을 말씀드렸습니다. un resumen. 시간 되는 대로 이 내용을 이 복음을 깊이 있게 설명할 겁니다. Y les explicaré este evangelio profundamente de acuerdo como nos dé el 자, tiempo. 이게 첫 번째 강의입니다. Este es el primer mensaje. 저는 이 복음을 얘기할 겁니다. Yo les hablaré de este evangelio. 아는 거라고 생각하시는 분들은 더 이상 듣지 않으셔도 괜찮고 Si piensan que ya lo saben, está bien si ya no lo escuchan. 별로 도움이 안 된다고 생각하시는 분들은 안 모이시는 게 유익합니다. Y las personas que piensan que esto no va a ser de ayuda, está bien si no se reúnen. 은혜가 안 되시는 분들은 안 모이시는 게 유익합니다. Para las personas que no les es de gracia, es mejor que no se 저는 reúnan. 듣기를 원하는 사람들하고 깊이 있게 복음을 나누기를 원합니다. Yo deseo compartir este evangelio con las personas que desean escuchar esto. 혹시 이 자리에 계시지만 다른 교단에서 오신 분들이나 Y si ya sea si están en este lugar pero son de otra denominación, 혹시 정말로 쿠바와 이 하바나 살리기를 원하시는 분들 o si verdaderamente desean salvar a La Habana y a Cuba, 쉬는 시간이나 틈날 때마다 저를 찾아오십시오. por favor vengan a buscarme en un receso o 여러분하고 siempre que les dé 진중하게 tiempo. 제가 대화합니다. Yo les hablaré 정말 verdaderamente 하바나와 쿠바 전체 살릴 수 있기를 바랍니다. y espero que verdaderamente puedan salvar a La Habana y a Cuba. 엘살바도르에서는 TV 생방송으로 몇 번 나왔습니다. En El Salvador estuvimos en ciertos canales de televisión. 대통령이 될 사람하고 만나서 메시지 나눴습니다. Nos hemos encontrado con personas que van a ser presidentes. 한 시장인데 시장에서 가장 큰 이 나라의 하바나 같은 이 시의 시장으로 28년 있었던 사람이에요. Y también nos hemos encontrado con la alcaldesa, digamos, que en su área era como, digamos, La Habana. La alcaldesa de La Habana se podría decir durante 27 años en 그 su propia 나라의 área. 대통령이 될 사람이라고 얘기했습니다. Y también es la persona que se va a volver un presidente. 이 복음에 대해서 5분 얘기했는데 충격받았어요. Le hablé del evangelio durante 5 minutos y fue impactada. 니카라과에 있는 대통령을 출마했던 사람인데 지금 국회의원으로 있고 방송국을 소유하고 있고 많은 목사님들에게 영향을 끼치는 목사님한테 제가 10분 메시지 했습니다. En Nicaragua dimos el mensaje durante 10 minutos a alguien que se había lanzado a la presidencia, que ahora es diputado y que tiene un canal de televisión, y le compartimos este mensaje durante 10 minutos. 10분 메시지를 듣고 충격받았습니다. Durante 10 minutos le compartimos el mensaje y fue 지금 impactado. 당장 500명의 목사님을 모아줄 수 있다. En este momento reuniré a 500 지금 pastores. nos 당장 dijo. 좀 훈련시켜 줄 수 없겠냐. Entrénelos ahora, por favor. 여러분 지금 나라에 많은 문들이 열리고 있습니다. Se están abriendo puertas a muchas 저는 naciones. 개인적으로 쿠바 살리기를 원합니다. Personalmente deseo salvar a Cuba. 쿠바 살려서 중남미 살리기를 원합니다. Deseo que se salve Cuba y que se pueda salvar 그 일에 Latinoamérica. 쓰임받기를 원합니다. Y deseo que podamos ser utilizados por 혹시 esto. 실제로 그럴 마음이 있는 분들은 이 자리에 앉아 계시고 Si, digamos, en este momento hay personas que tienen el corazón para esto. 틈날 때마다 대화하기를 바랍니다. Deseo que podamos hablar siempre que tengamos el tiempo. 제가 메시지한 게 제가 잘 안 들리는데요. Y, digamos, yo no escucho muy bien mi propio mensaje. 혹시 볼륨을 좀 올려주실 수 있나요? No sé si pueden subir el volumen un poquito. 볼륨을 조금만 더 올려보세요. Por favor, suban el volumen un poco. 조금만 더. Un poco 예, más. 오케이. Yo creo 다음 que está 시간 이 bien. 정도로만 좀 해주시기 바랍니다. Yo creo que para la próxima hora a este nivel está bien. 혹시 쉬었다가 점심 드시고 목사님 어디 가셨나요? Vamos a... 우리끼리 스케줄을 잡아도 되나요? Bueno, ¿podemos ajustar la hora como nos plazca o como? ¿O tenemos una hora fija? 괜찮습니까? 예. 1시 반에 뵙도록 하겠습니다. Entonces a la 1:30 nos veremos. 충분히 쉬시고 Por favor, descansen mucho. 도망칠 수 있는 시간입니다. Les daremos el tiempo para que huyan, 예, 도망치십시오. escapen, 가는 게 유익합니다. porque es mejor que se vayan. 1시 반에 뵙도록 하겠습니다. Entonces a la 1:30 nos vemos. 감사합니다. Gracias.